साइथिया में मां आहार योजना की शुरुआत, 5 रुपए में मछली भात। विधायक कृष्णकांत साहा ने किया उद्घाटन। एक और स्कूल निरीक्षण और छात्राओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर खुली चर्चा, तो दूसरी ओर आम लोगों के लिए सस्ती दर पर भोजन सेवा का शुभारंभ। शनिवार को साइथिया विधानसभा के विधायक कृष्णकांत साहा ने व्यस्त कार्यक्रम के बीच कई जन कल्याण योजनाओं में हिस्सा लिया। दिन की शुरुआत उन्होंने साइथिया गर्ल्स स्कूल के निरीक्षण से किया। उन्होंने छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई, विद्यालय के माहौल और विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी ली। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार विधायक की इस खुली चर्चा से छात्राओं का उत्साह बढ़ा है और शिक्षा के विकास को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। इसके बाद साइथिया स्वास्थ्य केंद्र में नगर पालिका की पहल पर मां आहार योजना की शुरुआत की गई। आयोजकों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत मात्र 5 रुपए में मछली भात परोसा जा रहा है। उद्घाटन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम में विधायक सूर्यकांत साहा ने आम लोगों के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना। आयोजकों के अनुसार इस योजना को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग, श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। उनका कहना है कि भविष्य में इस सेवा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार साइथिया में शिक्षा और जल कल्याण से जुड़ी इन दोनों पहलों को लेकर क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গরিবের ভগবান আমাদের কাছে। আজ আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা জানেন যে মাছে ভাতে বাঙালি যে কথা বলা হয়, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এবার মা আহার ক্যান্টিনে মাছ পাওয়া যাবে। তাই আজকে সেই শুভ দিন সাঁইথিয়া বিধানসভার প্রান্তিক মানুষরা প্রত্যেক দিন এই সাঁইথিয়া শহর সহ অন্যান্য জায়গা থেকে কম বেশি প্রায় এখানে 250 থেকে 300 এবং আরেকটা ক্যান্টিন যেখানে রয়েছে সেখানেও 150 মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যারা তাদের নিজের খাবার নিজেরা জোগাড় করতে পারে না, তারা মাত্র 5 টাকার বিনিময়ে এই মা আহার ক্যান্টিন থেকে তারা খাবার খায়। তাই আজকের এই শুভ দিনে আমি সাঁইথিয়ার সমস্ত মানুষকে আমি শ্রদ্ধা জানাই যে আসুন দুস্থ মানুষদের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মা আহার ক্যান্টিন খুলেছে, মাছে ভাতে বাঙালি, সপ্তাহে 2 দিন মাছ এবং 2 দিন ডিম এবং 2 দিন নিরামিষ। আসুন সকলেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গরিব দরদি দুস্থ দরদি মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। প্রায় প্রতিদিনই তো প্রায় 200-250 হয় এই ক্যান্টিন থেকে, আর ওইটাতে প্রায় 100-র উপরে। কিভাবে পাচ্ছে? অবশ্যই এখানে প্রতিদিন এখানে যারা দায়িত্বে আছেন, এইটা হসপিটালের যে সমস্ত মানুষরা যায় দুস্থ, তারা এখানে বেশিরভাগ টোকেন সংগ্রহ করে। ভুল ভাল যারা বলেছিল তাদের এখন মানে সিম্বলটাই মানুষ ভুলে গেছে। যারা ভুল ভাল কথা বলেছিল তারা নিজের দলের লোক অন্যজনকে ভুলে গেছে। যাদের দলের মাথা এখন কে তারা ঠিক করতে পারে না। আমি বাংলার সচেতন নাগরিক এবং সাঁইথিয়ার সচেতন নাগরিককে বলবো যে আসুন যে আমরা এই যে সরকার, গরিবের সরকার, দুস্থ মানুষের সরকারের পাশে থাকুন। আমরা সকলেই একসঙ্গে সোনার বাংলা গড়ব। হ্যাঁ, আজকে খুব সুন্দর পটলে আলুতে একটা সবজি, ডাল এবং মাছ। হ্যাঁ অবশ্যই, একটা প্রান্তিক পরিবার থেকে উঠে আসা সেই জায়গায় কিভাবে খাবার খেয়েছি আমার পুরনো দিন আমি জানি।
তাই আমার কাছে এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। এবং আমি মনে করি যে কোয়ালিটির রান্না হচ্ছে এবং যা রান্না হয়েছে তাতে যথেষ্ট উন্নত মানের খাবার আছে।